Good morning mga kalabada. Hey, it's 11 o'clock. Kaalis lang nung nag-deliver. Look! Look, look, look! Surprise! Tada! May delivery tayo. Tada! 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 Yoo-hoo! Ito na. Yahoo! Ito na po. From my sponsor. Alam na. Thank you, my dear friend. My best friend ever. Ever. Thank you so much. Ang ganda. Thank you sa blessing. Thank you, God. O, diba? Ito yung, ano niya, hose. Isi-set up daw to bukas. Ito yung sa water, ano. Medyo may kais yan, pero carry na yan. 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 Yoo! Kawawa. Hindi naman siya kawawa kasi ano siya, dito pa din naman siya. Very useful pa din naman to. Kumbaga, eto, mapunta doon. Eto, doon mapupunta. Well, yan, may labahan tayo. May labahan dito. Dito, meron din doon. So, yay! Saya-saya. Ito yung ating dryer. Diba? Dryer. Same brand. O, diba? Ayan. Ayan. Kaya, thank you, God. Thank you for everything. Saya ko lang. Ang sisaya. Ang saya. Ang saya-saya. Yay! Ay, salamat, God. Salamat, Panginoon. Salamat, Ama. Yay! Yun. Yun ang pa-surprise. Thank you! Bye! Bukas ulit.